अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। और महविश की हरकतें जो हैं आजकल दिन ब दिन जो है ना बिगड़ती ही जा रही हैं। बहुत ही ओवर एक्टिंग करना शुरू हो गई है। इससे पहले बात करते हैं जो महविश कपड़ों का रोना रो रही है कि मेरी बेटी के कपड़े छोटे हो गए हैं, यानी कि अब तुम्हें बेटी के लिए कपड़े चाहिए होंगे बाहर मुल्क से, इसीलिए तुमने ये वीडियो भी बना दी है और साथ में जो है अपना दुखड़ा भी सुना दिया है कि बेटी के कपड़े छोटे हो गए हैं। तो हमने तो नहीं कहा था कि तुम छोटे कपड़े लो। जब तुम एक दफ़ा कपड़े लेती हो तो उस टाइम तुम पहनाती नहीं हो। जब कुछ अरसा गुजर जाता है फिर रोना रोना शुरू हो जाती हो कि मेरी बच्ची के कपड़े नहीं हैं, छोटे कपड़े हो गए हैं। तो क्या तुम्हारी बेटी इतनी लंबी हो गई है, इतनी उसकी हाइट ज़्यादा हो गई है कि अब उसको कपड़े पूरे नहीं आ रहे हैं? और महविश ने एक फ़्रॉक दिखाई जिसका कलर आई थिंक रेड एंड वाइट था, तो उस फ़्रॉक का भी कह रही है कि ये भी इसको तंग होगी, इसकी बाजू है ना कुछ। तो लोगों ने तो आपको ज़बरदस्ती नहीं दिलवाई थी, आपको पहले देख कर लेनी चाहिए थी ना। अगर बाजू नहीं थी तो आप ना लेती। और बहुत सारे ऐसे कपड़े लिए हुए हैं आपने जिसकी बाजू नहीं है और ज़्यादातर आते ही इसी तरह के हैं, तो आपको उसके नीचे इनर पहना लेना चाहिए और इनर पहना के वो कपड़े पहनाने चाहिए। इस तरह ज़ाया नहीं करने चाहिए, क्योंकि आप इतने कपड़े सस्ते भी नहीं ले रही कि आप कहेंगे चलो सस्ते में लिए थे, जो एक दो दफ़ा भी पहन लिए तो बहुत है। लेकिन कपड़े ले लेकर पहनाती नहीं है और अगले और ले लेती है, और जो पहना रही नहीं होती फिर उसके बाद छोटे ही होने हैं पड़े पड़े। एक शर्ट उठाकर कह रही है कि ये जो है ना मैंने इसलिए रखी हुई है कि कहीं आगे पीछे जाना हो तो तब पहन ले, लेकिन वो वाले पहनाती नहीं है। अभी भी मायके गई है तो और कपड़े लेकर गई है, वो नहीं लेकर गई। एक शर्ट उठाकर ये कह रही है कि ये अब्बू जो है वो नहीं पहनाने देते, वो कहते हैं कि इसका पेट नंगा होता है। तो वहाँ हिरा जो है वो उनकी पोती नहीं है, सारा प्यार पूरे जो है ना ददयाल को एक ही बच्चे पे आता है। वो हिरा जो है वो इतनी छोटी कमीज़ें पहनती है, शर्ट्स भी नहीं बल्कि वो कमीज़ इतनी उसकी छोटी होती है कि ऐसे लगता है कि आसिया ने जो है ना छोटे छोटे पीस से उठाकर और वो कमीज़ें बना दी हैं। तो वो उस बच्ची का किसी को भी ध्यान नहीं जाता कि वो कैसे कपड़े पहन रही है। आसिया को तो चाहिए कि कम से कम चलो महविश को ही देखकर उसकी देखा देखी में ही जो है अपनी बच्ची के लिए अच्छे अच्छे कपड़े ले लिया करे। जहाँ से महविश लेती है वहाँ से वो भी ले लिया करे। अब इतनी भी गरीब नहीं है जितना वो बनने की कोशिश करती है, और अगर नहीं बाहर से अफोर्ड कर सकती तो पीस ले आया करे। कम से कम इतना पीस तो लाए कि उसके घुटनों तक या घुटनों से थोड़ा नीचे तो जाए ना कपड़ा। और बिल्कुल उसने बहुत ही शॉर्ट्स कमीज़ें पहनी हुई होती हैं। काफ़ी सारे कपड़े तो ऐसे थे जो कि अभी अनाया को पूरे होंगे। अब अनाया इतनी भी लंबी नहीं होगी है कि वो जो है उसको छोटे हो गए हैं। कुछ फ्रॉक्स जो थे ना इसने अलमारी से निकाले, हैंग हुए हुए थे, वो जो है ना मुझे यकीन है कि अगर वो महविश अनाया को पहना कर दिखा देती ना ऑडियंस को, तो ऑडियंस ने भी कहना था कि ये तो इसको पूरे हैं। लेकिन महविश ने अब ओवर एक्टिंग तो करनी थी और ये बात जो है इसने लोगों के आगे रखनी थी कि मेरी बच्ची के पास तो कपड़े ही नहीं है और इसीलिए मैं शॉपिंग करने जा रही हूँ। इसका इरादा बना हुआ था शॉपिंग का, तो इसीलिए इसने पहले दिखा दिए हैं कि लोग एतराज़ ना करें। ये तो महविश की बेअक्ली है ना कि वो जो है ना इस तरह पैसे अपने ज़ाया कर रही है। क्योंकि अगर आप कपड़े लेती हैं तो बेशक लें, लेकिन उनको कुछ टाइम पहनाए तो सही। कोई कपड़े इतने साइज़ को लें कि आप कुछ दिन कुछ महीने तो पहना सके ना, कुछ टाइम तो पहनाएं। अब रोज़ एक कपड़ा तो नहीं पहनाया जाता ना। अब एक कपड़ा जो है ना अगर एक दिन पहना है तो वो क्या पता आप दूसरी दफ़ा कब पहने। तो ये तो नहीं होता कि रोज़ एक ही कपड़े पहन के ना उसको जो है ना इतना ख़राब कर दिया जाए। और इसके तो नए नए फ्रॉक्स हैं, नई शर्ट्स हैं, इतनी पुरानी भी नहीं हुई कि बंदा कहे कि चलो पुराने हो गए हैं। इस्तेमाल करती रही है, कुछ ही दिन पहनती और बस थी। कोई कोई तो मुझे लगता है कि इसने तो पहनाई भी नहीं है, खुद ही दिखा रही है। इन पे अभी टैग लगे हुए हैं। तो आप जो है सीज़न वाइज कपड़े लिया करें, आप एडवांस में कपड़े क्यों ले लेती हैं? अब गर्मियों में लेगी कपड़े सर्दियों के, तो फिर अगले साल कहेगी अब ये इसको पूरे नहीं है, गर्मियों में लिए थे सर्दियों के अब पूरे नहीं है। अब ऐसे करोगी तो फिर ऐसा ही होगा। ये पूरे का पूरा टब्बर ही ऐसा है। आसिया को देख लीजिए, महविश को देख लीजिए और सुमेरा को देख लीजिए, तीनों एक जैसी हैं। कपड़े लेती रहती हैं लेकिन पहना हुआ आप इनको नहीं देखेंगे। बहुत ही कम जो है ना ये यूज़ करती हैं, बस लेती रहती हैं, पता नहीं कौन से ख़जानों में छुपाती रहती हैं। और उसके बाद जो है ना ये हुमैरा है। हुमैरा को आपको पता है कि उम्रा पे जाने वाली थी, इसने कितने अबायाज़ लिए थे लेकिन वो पहनती नहीं है। अगर तुमने अबाया पहनने ही नहीं थे तो इतने ज़्यादा ना लेती। क्या तुम्हें इतना वो जो है दिखाने की चाह आई हुई थी कि जो है मैं उम्रा पे जा रही हूँ तो मैं अबायाज़ लूँ और लोगों को मैं पहन पहन के दिखाऊँ जी मैंने अबाया चेंज कर करके मैं पहन रही हूँ। मैं भी एक अबाया दिखा रही हूँ और कह रही है कि ये मुझे बाहर मुल्क से गिफ्ट आया था।
تو باہر ملک والوں نے بھی سوچا ہوگا کہ کیوں نہ ان کے جسم ڈھانپ دیے جائیں، کیونکہ یہ باہر جاتی ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ کس طرح کی لون کی شرٹس پہنی ہوئی ہوتی ہیں، جس طرح بھی پہنے ہوتے ہیں کپڑے، اور باہر چلی جاتی ہیں، بازاروں میں گھوم رہی ہوتی ہیں۔ تو باہر ملک والوں نے بھی سوچا ہوگا کیوں نہ ہم ثواب حاصل کریں اور ان کو عبایا پہنا دیں، لیکن ان کی یہ بدقسمتی ہے کہ یہ عبایا ان کے پاس ہو کر بھی نہ یہ نہیں پہن رہی۔ اس دفعہ تو مہوش نے حد ہی کر دی ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ آپ پر لوگ کتنے الزامات لگا رہے ہیں، لوگ کہہ رہے ہیں کہ فیاض کے ساتھ جو اس کا چکر ہے، ریلیشن ہے، تو ایسا لوگ کہہ رہے ہیں، تو آپ اس کو سچا کیوں ثابت کر رہی ہیں؟ آپ کیوں یہ کہہ رہی ہیں کہ جو بولتا ہے وہ بولتا رہے؟ تو اب جو ہے اب بائک پر بیٹھ کے حد ہی کر دی اس نے کہ یہ بائک پر بیٹھ کے جو ہے نا فیاض کے ساتھ گئی ہے۔ تو اگر آپ اتنی سچی اور اچھی ہوتی نا تو آپ فرنٹ کیمرہ کرتی، جس طرح عباس کے ساتھ جاتی ہیں نا تو ویڈیو بنا رہی ہوتی ہیں، اپنے آپ کو دکھا رہی ہوتی ہیں کہ میں جو ہے نا جا رہی ہوں، تو اس دفعہ فیاض کے ساتھ بیٹھی تھی تو کیوں نہیں دکھایا تھا؟ میں نے تو ویڈیو میں نہیں دیکھا، اگر آپ لوگوں نے دیکھا ہے تو بتائیں کہ جو ہے یہ بائک پر بیٹھی تھی اور اس نے فرنٹ کیمرہ کر کے کیا دکھایا تھا، بائک پر کس طریقے سے بیٹھی ہوئی ہے۔ اور فیاض کو بھی اتنی غیرت اور شرم تو ہے ہی نہیں نا، اپنے آپ کو تو پتہ نہیں کون سا فن خان سمجھتا ہے، روز تو وہاں پہنچا ہوا ہوتا ہے حمیرہ کے گھر، اور جو ہے نا ایکٹنگ ان کی دیکھیں، اور اوور ایکٹنگ کی دکانیں ہیں یہ سب۔ ویسے تو فیاض گاڑی میں ہی جاتا ہے حمیرہ کے گھر، لیکن آج اس کو بائک یاد آ گیا اور ویڈیو بنا رہا ہے اور کہہ رہا ہے مہوش سے کہ 1000 روپے دونوں ایڈ کرتے ہیں اور جو ہے نا گاڑی میں چلے جاتے ہیں، لیکن مہوش وہاں نہیں مان رہی۔ اب ان لوگوں کا دونوں کا پلان بنا ہوتا ہے کہ ہم نے بائک پر جانا ہے، لیکن فیاض اپنے آپ کو سچا اور اچھا ثابت کرنے کے لیے نا یہ ویڈیو میں دکھا رہا ہے کہ مہوش کی ساری غلطی ہے، مہوش جو ہے نا وہ پیسے ایڈ نہیں کر رہی اور جو ہے گاڑی میں اس لیے نہیں جا رہی۔ حیران ہونے کی بات تو یہ ہے کہ دیور کے ساتھ بائک پر بیٹھ کر تو یہ اس کو جانا گوارا ہے، لیکن جب اپنے مائکے جاتی ہے تو اپنے والد سے ملتی ہے تو کس طریقے سے مل رہی ہوتی ہے، کیمرے کی طرف منہ کیا ہوتا ہے، تم مل لو، کیمرہ کسی اور کو پکڑا دو اور اچھی طرح سے اپنے والد کے ساتھ ملو اور دلاسا لو ان سے اور جو ہے ان کا حال چال پوچھو، لیکن اس کو کیمرہ کی پڑی ہوئی ہوتی ہے اور دیور کے ساتھ جو ہے نا وہاں بائک پر جا سکتی ہے۔ اور ایک دفعہ تو آپ سب نے بھی دیکھا ہوگا جب مہوش کی نئی شادی ہوئی تھی تو فرسٹ ٹائم علی ویر اس کے گھر آیا تھا، تو یہ علی ویر کے گلے لگ کر ملی تھی، مطلب باپ کے گلے لگ کر نہیں مل سکتی، باپ کو اچھی طرح نہیں مل سکتی، لیکن جو ہے نا وہاں ایک عجیب ہی بندہ جو کہ اس کے ساتھ کوئی محرم رشتہ نہیں ہے، اس کے ساتھ گلے لگ کر مل رہی ہے۔ عنایہ اتنی چھوٹی سی ہے اور اس کو جو ہے نا بائک پر آگے بٹھا دیتی، اتنا لمبا سفر کر رہی ہو تم تو تمہیں چاہیے کہ عنایہ کو تم اچھا چلو دیور کے ساتھ جا رہی تھی، اتنی غیرت اور شرم ہوتی تو عنایہ کو درمیان میں بٹھا لیتی اور عنایہ کو پکڑ لیتی اچھی طرح سے، آگے بھی تو تم نے اس کو اس طرح بے آسرا چھوڑا ہوا ہے اور اتنے لمبے سفر پر جا رہی ہو، وہاں سے اتنے ٹریفک گزر رہی ہوتی ہے تو کچھ بھی حادثہ اللہ نہ کرے خدا نہ خواستہ ہو سکتا تھا۔ ہم لوگ جو ہے نا مہوش سے بس شاپنگ اور اوور ایکٹنگ ان دونوں چیزوں کی توقع کر سکتے ہیں۔ تو نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور دعا میں یاد رکھیے گا، اور پلیز میری ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کر دیجیے گا، اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ میری جان کھاتی بیٹھا سی آجا آجا آجا، میں کبھی تو دا ویلا بندہ مریض میرے کو ہنن سنبھال کے نماز پڑھ کے پھر بیٹھی ہاں روٹی